niya nga side. So along its transverse axis, mo ni siyang experience nga pitching, no? So kani mo wobble ang barko sa ana nga direction, or it could be paana nga direction, no? Mo na sa pitching, no, sa iyang transverse axis. Well, kung arita sa iyang longitudinal axis, mo na siyang gitawag nga rolling, no? So pwede ba ron ang boat matikwang paana or matikwang sa paana, no? So this applies to all kinds of bodies. So night pitching and rolling. But if you can see, if you look closely, no, sa figure, so mas prone yun sa rolling ang bangka kumpara sa pitching, no? Kaya taas man siya dire, taas man siya along this one. No? So dili kayo gamay ra ang chance mo pitch siya, no? Well, as kung rolling, mo siya mas akong chance, no? So rolling. So most of the problems pertaining to stability of floating bodies kay mag-assume sila nga ang experience sa body is rolling. Okay? So let's natay ko we have a body submerged in water. So then the object has weight, no, W. W at the center of gravity or the center. Naputay niyo nga notation dire no kaning BO, which is the center of buoyancy. So ang center of buoyancy dira mo act ang total buoyant force, no? Mura sa katong center of pressure, but this time mo ni siyang buoyant force. Diri mo act ang buoyant force. Okay? So na ko secondary figure, sige na ato lang ni-explain further sa next slide. The weight of the object acts to the center of gravity. Kanino mao man siya. The point of intersection between the axis of the body and the line of action of buoyant force is what we call the metacenter. Kani siya. This is what we call the metacenter, no? Distance between the center of gravity and the metacenter is what we call as the metacentric height. So distance between the center of gravity to the metacenter, kani siya, this is the metacentric height. Okay, so rough overview lang sa ni siya. BO prime, this is still the center of buoyancy, but new na nga direction, no, kaya nakatilt naman. So we will explain this in the next slide. So this one, natay upright position din, no? So sa barko ni siya, so upright siya, kaya wala pa man siya ni tilt or ni move or on sa, no? So as you can see here, natay W, natay G, natay BO, natay BF, no? Kung experience na of tilting ang isa ka barko, no? Let's say, it-tilt siya padung sa right, no? So mo make na siya angle theta with the initial water surface, kani mo sa initial water surface. If theta ni siya, therefore theta ni dire, no? And by trigonometry, we know po nga theta po ni siya dire. Okay? Again, class, ang buoyant force, ang BO, dire nag-act ang total buoyant force, no? So again, ang W is referring to the body, and then the BO, or the buoyant force, is sa water, no? Now, inikatilt niya diri class padung sa right. If you look closely, mao naman ni ang new na to nga what's this? Volume submerged, no? Mao na ni siya ang new nga volume submerged. Kani siya appeal ni sa initial, but kanon kanina siya. Mao na ni nga atong BO from here initially, ma-move na pud siya dire with the distance x. Okay? So again, based on definition, if mo project out the vertical lines from the BOs, kani initial na BO, kani, and the new BO, if ato ni project upwards, we will get the metacenter. We have here the M. Okay? Now, if you look closely, ako sa erase class, if you look closely, natay weight dire, no? Weight is going downwards, while atong BO, atong new nga location sa BO is acting papabaw. Ang couple nga yang mahimo, kani sila couple, di ba? Mutuyok siya pa left, no? This is what we call as the righting moment. Iyang i-right, righting moment, no? Kaya ang initially, matikwang man siya padulong sa right, di ba? Now, due to the couple nga mahimo sa W ug sa BF, no? Kani, yan tuyok padulong sa left, mo right siya, meaning mabalik siya sa saktong position. From this one, mahimo siyang balik o pinaani.
no? And this is what we call as the stable position. Now, if mo create sa writing moment, meaning stable siya. Now, let's go to the third figure. Now, assuming naka-tilt siya, but na natay gi-add yung mga additional loads, no? Butang tarong cargo, baron kani siya, and then this one. Again, class, ang atuang weight, no? Ang location sa center of gravity is dependent upon the total weight, no? So, kaya nag-increase man ta sa load or sa cargo, musaka po na ito ang center of gravity. Kaya ito naman silang i-consider, no? Therefore, itong location is musaka. So, if you notice here, sa stable position, ang M was above G. Dire, ang G, ilapas na sa M. Naunsa may effect na niya. If you look closely, ang W class, dire sa nag-act, no? W. Well, atong BO, dire na nag-act. So, unsa may couple nga nahimo niya, tuyok sa padung dira, di ba? So, initially, natay tilt padung dire, napunan pagod ani nga couple, therefore, stable na siya, no? Okay? So, again, tanaw ninyo, yung tuyok pa, yung couple na mahimo, ang W o ang BO, so motuyok siya padung sa right. Yan na kay padung right daan, so matikon gyud ang barko. Okay, so mo na siya basic idea dira. So natay some notations. Important lang ani niya is kani siya first. We have the BO prime, center of buoyancy in the tilted position. We have the angle of tilting. We have here the MBO. Now the MBO is kani siya class, the distance from the meta center to the center of buoyancy. Okay, when the GBO is the distance from center of gravity kani siya padulong sa center of buoyancy. Okay? Pertaining to the moment na po, diba, naman tayo duha. It could be a writing moment or kalimot ko diri. This is what we call as the overturning moment. Overturning meaning mo overturn siya, patikwang siya, no? So muna say overturning moment. So this is calculated as W times X, where X is the moment arm. So there is a stable position, mo niyang moment arm. There is unstable, mo niyang moment arm. Okay, where X is simply mg sin theta. No, trigonometry ni siya class, pakuha na nato kinamatay theta, no? Kaniyang angle of tilting, this one, dire, and dire. Okay, so mo na siya. Lastly is the mg. This is what we call the metacentric height. So mo na siya ang distance from the metacenter to the center of gravity. So later on, makakuha tag mga equations no on how to get kani siya MBO, GBO, and MG. Kaning writing moment is mao naman siya. Okay? So, for emphasis lang, again class, if M is above G, then mo create siya writing moment. No? Kaning moment na writing moment. However, if M is below G, mo create siya overturning moment. Again, ngano gani, kaya ang G, dira man ang weight na to. So, mas magkasaka ta, magkamubo ang iyang metacenter. Di ba? So, if imong imagine ba, so mag-add tag more weight, o tag-add taglaing weight dira. Add o taglain. No? Yung center of gravity yung location, osab man, it could be here. Osab na siya. If diri na mag-add nga tuang weight, samot sa katikwang. Okay, so mo na siya class. So here are our conditions for stability. So first, arito sa neutral equilibrium. Position of the metacenter coincides with the center of gravity. So diri no, kani siyang first nitong figure. The metacenter, so if mo project ta, supposedly na M na coincides with the center of gravity. So that's what we call as the neutral position. For the stable equilibrium, M is above the center of gravity. Pag may balik, kaninga figure, so M is above G. Lastly, if it is unstable if M is below G. Okay, so kani siya class.
Mga tong conditions for stability. Now, again, balik na sa kaninga figure. Stable position, di ba, it is stated nga M must be higher or greater than the level sa G. We also say nga stable siya if ang MBO is greater than GBO. Kanin siya class ba? MBO daw is greater than GBO. Siyempre, no? If greater siya, meaning ang M is greater than G, yun. I mean, ang location niya ba? No? When the opposite, example, ano niya, if mas ubos ang M kumpara sa G, located siya below sa G, but also siya ang MBO, kanin siya mas gamay kaysa GBO. No? Mas gamay siya kaysa ana. Therefore, tanaw ni mo ang mga arrows, yung mga couple nga mapurma, kanin siya tuyok pa dong dito, so stable. Kanin siya tuyok pa dong dira, so muna siya unstable. Okay, class. So sa kaniya mga problems, ang importante din ito may bawan is first, asa ang location sa metacenter or let's say MBO, and then asa pod or pila pod ang distance sa GBO. Okay, and maybe ato pod i-compute ang overturning or writing moment, no? So mag-find po ta sa X. Okay, so this one, for any shape daw, use this formula in getting our MBO. No, this is I over V. Again, V here stands for volume submerged or volume displaced. Okay, V is the volume of submerged portion. I, moment of inertia along axis of rotation. MBO, distance from the metacenter to center of buoyancy. Okay, so kanin siya class. MBO. Kanin siya distance. Okay, that is for any shapes. Now, if we deal with rectangular shaped bodies, I mean, mostly sa mga problems pertaining to stability, kay rectangular man like mga barge, mga scow, inana, so rectangular. So, natay formula nga na-derive, no? This is B squared over 12D, multiply nga quantity. Again, where MBO is the distance, D is the draft or katong depth of water ba? Kailan i-mind ang inside, katong kaniba. O mo na siya ang draft, di ba? Kanang height sa water nga na-submerged. Well, theta is the angle between the neutral axis of the container and the line of action of buoyant force. Okay, so kanina derive naman tani kanina. I mean, na-visualize na nato, no? Kana siya. If ni-tilt, okay. So, if ni-tilt siya, so ni-make sig angle theta initially with the surface. Dire, kasi angle theta. So, angle theta dire. This is also angle theta. Okay. Get the metacentric height, not ani nga formula, but the general notation is really this one, you know. Mg, ang Mg daw kani siya is equal to MBO plus or minus GBO. GBO. No? Ang Mg daw is equals to MBO plus minus GBO. Nganong plus minus man? Because ang G, ang BO class, pwede man siya mag-swap, no? So, pwede man ang G maabot dire. So, if ang G is below BO, we add. No? And then, if G is above BO, such as in this case, atong yung minus. No? Kaya mo man siya, MBO, minus na itong GBO, makuha na itong MG. No? So, kana class, depende na ano. So, sa inyo na napagsabot sa drawing o sa problem, nga kani siya above ni siya, kani siya below ni siya. Okay? But, if ang ato ang metacentric height mo yield yun isang negative, meaning, unstable na siya, no? If mo yield yun isang positive, therefore, it is stable. Okay? So, take note ani class, ang G ug BO, pwede siya mag-swap, but ang M is always above BO. Ngano ganin siya? Kaya again, ang M, gikan man sa itong pag-project no, vertical lines. No? Not vertical lines, projecta. Unang M is always above BO.
Okay, so let's try an example. So this one, we have a plastic cube of side L and SPGR 0.82, which is placed vertically in water, and then we're asked if stable ba ang cube. So natay drawing niri L by L. So G is L over 2. Kaya again, G is sa body, no? Ang body na to is naman siya L nga dimension. Therefore, G is located L over 2. Now for the BO, again, ang BO is sa submerged man na siya, no? Or sa water. Therefore, ang D, this is the draft, no? Mao man ang volume nga submerged, height sa volume nga submerged. Therefore, we can say nga BO is located D over 2. At the location D over 2. Okay, class? No? So again, how do we know if a cube, if a cube or a body is stable if M is higher than G or MBO is greater than MGO? No, mo na tong conditions. So, one is here, class. So, to check if the body is stable or M is above G, so draft, given ta niya, nakuha namin na ito last time, no? Katong D is equals to SPGR over SPGR times the height, or in this case L, no? Kay L man itong given nga dimension, so we get the draft in terms of L. Okay? Since na naman tayo draft, makuha na nato ang volume displaced. No? This is ang MBO kay I over VD man. So again, moment of inertia, 1 over 12 L times L cube over L by L, 0.82 L. Now take note, class. Kani siya dire is L, di ba anak mo ito natong formula, no? 1 over 12 PD cube. Now, be careful ha, if narabay kay again, ang kani siya is depende na ba nino kung asa nga axis. So kani siya, therefore ang B na tong gamiton is sa kanilang instance is wala ang takibaw, so L siya, no? But again, narabay problems nga, for example, tatag 3D view, no? Natay problem ani later on kana. So for example, class, kaning axis ito may consider asa may B ani niya 37. Boto pa ko YouTube. Bugay na siya sa hospital ato man. asa may B ito i-consider any class. Butang tag mo ni siyang transverse axis. Pag last week, Kani siya nga B, no? Kani nga B and then kani nga D atong i-cube. However, if kani nga axis ito i-consider, kani nga B and then kani nga D. Okay, so sige lang later on ato nang ma-visualize, no, sa problem. So just to remind you ha nga ang kana ba tong moment of inertia depende sa reference, no? Okay, so base niya if nanay values masayop tag cube, no, or masayop tag mao dito ni siyang base. Okay, so nanatay MBO in terms of L, which is 0.102. Now what's left for us is the GBO. GBO, butan niya dire L over 2 minus D over 2 unsa man ni siya. Again, GBO is just this distance, no? Okay? So kibaw man tanga ang G is depende sa body, this is simply L over 2. Minus na lang po nato sa distance sa BO, which is D over 2. No? So kani siya mo ni ato ang L over 2. Kani mo nito ang D over 2, kuha na nato ang distance sa GBO, no? So this is 0.09 L. And then upon inspection, mas dako gyud si MBO kumpara sa GBO, no? Ilang distances. Therefore, we can say that the body is stable. Okay. Any questions, class, so far? None? So let's go to the next problem. A wooden cylinder of specific gravity 0.6 is 0.6 meters in diameter and 1.2 meters high. No? So this is placed vertically in oil, SPGR 0.85. So ang gipangutana is stable ba siya? Okay, so itong i-check if stable ba daw siya. So again, need tag MBO or GBO, no, or M or NG.
Okay? May mangita na sila na po, may masuko na sila. So again, we need to find VD, therefore we need to find the draft. Close man No? kini sa tanan. So, sa inani kini nga problems class, inyo na dan i-visualize, inyo na i-plano dan unsa nga mga formula inyong gamiton, and then unsa ang mga equations or unsa nga mga unknowns ang mo-lead ana niya. No? Ipakibawa man ta mao ni siya. MBO is equals to I or VD. Makuha na ba nato ang I? Siyempre, makuha na ang I, no? Na naman kay dimensions. How about the VD? Again, this is the volume displaced. Given kag other dimensions, but wala kakibaw sa D, which is the height of the submerged part sa object. Therefore, yung first target, find ka sa draft. No? Ana ba? Para dili mo malibog ba unsa di ako pahitao nasa kumugsugod. No? So, mao na siya. So, to find the draft, again, mo ni formula ganiha. So, SPGR sa body, SPGR of the liquid, times the height. This is the height of the object. So, we have the total draft, this one. Okay? Since naa naman tayo draft, therefore, makuha na nato ang VD. No? This is I, moment of inertia of the circle. So, pi over 4, 300 to the fourth. So, we have our MBO, this one. And then, tuan na lang is to find this distance, GBO, para ma-compare na to if asay mas dako nila, no? So, GBO, again, 600. This is simply height over 2, 1,200 na itong height. So, 600 minus kani siya dire. No? This is D over 2 man. And we know nga ato ang D is 847. So, ato rin nang i-divide of 2, we get 176.5. Okay? So, upon observation, mas dako si GBO para sa MBO. Therefore, the body is unstable. Any questions, class? None. So, let's continue. We have a wooden cone, 700 mm diameter and 1000 mm high, floats in water with its vertex down. So again, vertex ha, kanayang tumoy-tumoy. If the specific gravity of the wood is 0.6, so pangutana type stable bagid siya. And then lastly, ipapangita pa na ito ang iyang initial metacentric height. Again, class, when we say initial, gani, if makakita mo initial no nga term sa like example diri initial metacentric height, ang pasabutan niya is kanang wala pa sa ni tilt, no? Or kanang initial or upright pag nga position. So in this case, kaniyang position. Okay, so first, what do we do? Check sa sa volume displaced. No, again, makuha naman na to ang I, ano niya, di ba? But not directly, no? Kinapamantay ko lang ng mga dimensions. Again, class, again, ang approach nyo sa problem is tanawon ko noon sa magamit yung equations. For example, kani, kibaw man tanga din siya rectangular. So we use the kaning equation, no? MBO is equals to I over VT. But we know nga pasabot din sa VD is volume displaced or volume submerged. Therefore, kanina aman diri ang babaw but ang water naa diri. So ang volume displaced or submerged kani siya nga volume, class. Mao ni ang ato ang volume of concern. Kana. But wala pa matakibaw ana. Again, if tanaw ninyo sa figure, nasa diri sa babaw kani ang nasa tubig, no? Ang atuang initial nga radius is 350, but ang radius aning na submerged sa tubig kani nga cone nga submerged, this is x. This is unknown, wa matakibaw ani. So ato po na sa pangitaon, no? Okay? So the initial volume, again, sa diri pa lang daan, if na naka-idea, how do you get this volume given na kaani nga volume? One method is what we call the similar solids, no? Kanay dako, i-compare nimo sa gamay. Mao man na siya, di ba? So first, start sa dako. Pila initial nga value sa total kani siya, kani nga cone nga wood. So we have pi over 3, 350 squared times 1,000. Muna ito siyang total volume sa wood, ha? With the volume displaced, no, kani siya, we get this notation natay actual value sa volume displaced or volume submerged. Okay, but again, dili man na mo atong concern kay we need to find this x man.
Okay, so by similar solids, sa kunyari so no, para di mo maglibog. So we have here volume of the wood. This is the total no, kaning whole nga cone over the volume displaced. Kaning nga volume ba? Kani siya. No, mao man ni siya na submerged. So VD is equals to 1,000 cube. Okay, ang iyang height kani siya. Yeah, sa gamay na pod sa submerged, this is the D. Okay? Then nakuha naman ni natong VD, no? So makuha na nato atong draft. Our draft is 843.4. Now again, may similarity, no? So X ang kani atong radius sa volume volume nga displaced kani siya mo nga X. Ato po yung parisan sa tuang draft which is 843 as ito tara 843.4. No? May similarity 350 radius sa whole yung height po is 1,000. Therefore makuha na rin nato ato ang X, no? Okay? So again, let's sulat na I over VT. So I, this is pi over 4. Kanina itong gamiton nga X. Okay, again, we are not dealing with the whole base, but kaning base na submerged tubig. No, so muna isa nga X ang ato ang gamiton. So 295.2 to the 4th over VD. We get our MBO. Okay, class. The next, GBO na lang ang kulang. So from the figure, so 750. This one, muna siya, diba? Minus 3 over 40. No, so 3, given na to sa D ng atong draft. So we are given with a GBO as 117.45. So again, if nga nung 3 over 40 ni siya, so atong nagklasa, katong review ko sa mga features ba, no? So by inspection, makita na to nga ang GBO is greater than MBO. Therefore, it is unstable. Now, karon atong ipapangita ang metacentric height. So to get the metacentric height, mo itong formula, di ba? We get a negative, no? Kaya negative mo po yung geometry. Okay? So this is simply MBO minus GBO. Therefore, itong metacentric is negative. Okay? Meaning, atong M located siya 39.96 meters below the G. Any questions, class? None? Okay, so let's proceed. How? 9 meters wide, 15 meters long, and 3.6 meters high. So nada sa draft nga kaning 2.4. Yung center of gravity is 2.7. So gihatag na danong locator sa location sa center of gravity 2.7 above the bottom of the scow. So we are to determine the following. Again, initial metacentric height. So if na initial, meaning wala pa sa tilt, no? And then the B is the righting or the overturning moment when the scow tilts. No? So kung tilt na siya, atong i-find daw kung pila ang righting or overturning moment. Or unsa ba siya mo adong ba siya mo right, mo balik, or mo tikwang bigod siya or mo overturn, no? Okay, so let's start with letter A. Initial metacentric height. So since rectangular man nga figure, we use this formula. But then again, class, i-check po rin nyo. You can check using your calculators. If you compute MBO as I over VD, it will arrive at the same answer, no? So more or less, no? 2.8125 meters. Okay? Now to get the GBO, same lagi po, no? Minus. At given naman yung 2.7. So minusan na lang ito 1.2, which is the BO. Okay? And then we get our GBO. Again, kaya mas dako man ang MBO, so makaingon ta nga stable siya, no? So to get the metacentric height, minus ito. Therefore, we have 1.325
0.3125 meters, no? Mo na to ang metacentric height. Okay? The distance between G and M. At least na. Now, sa second part, writing or overturning moment, so kanit siya nakatilt na, no? So, na pay angle of tilting. This one. Okay? So, mo man itong formula, in order to get the writing or overturning moment, we need theta. Mg sine theta. So, how do we get theta? Tangent rata, no? Kani siya. This is just 1.2 over 4.5. So, 14.83 degrees. And then, applying the formula, we get 2.91 meters. Okay? Now, for the GBO, dili na siya ma-change class, no? Kaya again, the GBO is dependent of the body, no? Or the body is present, no? So, location ginasa sa center of gravity pa doon sa BO. Therefore, dili na siya ma-change. Still, 1.5. Okay, so to get the metacentric height, this one, mg, 2.91 minus 1.5, metacentric height is 1.41 meters. As you can see, positive, therefore, babaw ang m sa g, therefore, it will create a writing moment. No? So, writing moment, again, one tong formula. First, we need to find W. So, again, from our previous discussions, W is equal to BF is equal to unit weight times volume displaced. So, unit weight times specific gravity of the liquid times the volume displaced. We have 9 by 15 katong dimension and the draft. No, mo man ang height na to sa nga na-submerged, no, the draft. Therefore, we get our weight. Now, to get the moment, ato na lang i-multiply sa kani mg sine theta. Okay? Nakibawa naman ta sa itong mg. Again, klasa, ang metacentric height na to, bago na siya, 1.41. Dili na the same as last time. Kaya kato sa initial pa man to siya. Kanis is naka-tilt na. So, mo na 1.41. And then sine theta, sine 14.93 degrees. So we have a writing moment as 1,189 kilonewton meter. No? So if nataan na nga moment, mabalik siya sa original position. Okay? Any questions so far, class? Any questions? None? So let us continue. So this one. We have a barge floating in fresh water and has the form of a parallelepiped or piped, having dimensions 10 meters by 30 meters by 3 meters, and then it weighs 4,500 kN when loaded with the center of gravity along its width. So given na po ito ang location sa center of gravity. This is 4 meters from the bottom. Okay, so the bottom of the barge, kanisiya, so 4 meters above niya, dira located ang center of gravity. Okay, so we are to find the metacentric height about its longest, so duha na, no? About its longest longitudinal axis and the shortest center line sa transverse, and determine whether or not the barge is stable. So duha nang gipangita, no? So stable ba ang barge against rolling, and stable ba ang barge against pitching, no? Di ba matakibaw, no? O asa siya mo tikwan, either rolling or pitching. Again, class, sa mga inanay nga problems, if dili ka ni stated, usually ang i-consider ana is ang pitching, no? Pitching, especially sa mga barko-barko. But if state gani nga both na, then you find both. Or maingon baron siya nga against rolling, so kung yun rolling. So kung longitudinal gina siya, no, ang mas taas nga axis. Kung yun gani pitching, transverse axis good ka ang mas mubo. Okay? So let us check. Stable ba siya? First class, along the longitudinal axis rolling, again, mas taas, no? So if you notice, kaning axis ato ang gigamit ni nga B is ang 10 meters, kani siya. No? Okay? Ang D nga gigamit is kani. So ang 1 way class, pala dali mo yung numduman, di ba? 1/12 BD cube man to. Ang inyong i-cube nga D is mo na siya kanang asa nakita pa dong matuyok, no?
So sa kanisa longitudinal, tuyok man siya either paana or paana. So mo na itong i-cube. Now same goes for the opposite. Sa diri na ka, sa pitching, kani man mutuyok man siya padung dire or dire. So kani nga di ang ato ang i-cube. Okay, so for this one, ari sa tasel longitudinal axis, ang p na to is 10 meters. We have p squared over 12d, kani siya, theta is 0. Makuha na to si MBO. Now to get the metacentric height, minus naman MBO minus GBO. So, can someone please tell me yun sa pagkuha ng 3.235 na GBO? Daw equals to 3 point na ba? Sige, class yun sa pagkuha class ng ang GBO na to is 3.235. Anyone who would like to try? Sige, wala. So, magpabili na lang mystery, no? So, tatimbaw, 3.2. But sa muna sa GPO plus 3.235. We get our metacentric height as this one, 2.215 meters. Therefore, if you can see, MBO is greater than GPO. Therefore, the barge is stable in rolling. No? Meaning, dili siya mo roll either dire or patuyok nito. Okay? Nawala na po ito sa transverse axis. So, I consider nga B is kanina po siya 30 meters. Okay? Substituting, we get MBO as 49.02. So, again, GBO, kay dili ra mausab. Dako gipon kayo ato ang MG, no? Mas dako gyud ang MBO kumpara sa GBO. Therefore, the barge is stable in pitching. Okay, so makaresist siya sa pitching either padulong ana or padulong ana balik. Okay? So, mao ra pa siya, class. Para po ba itong discussion for the stability of floating bodies? Any questions, class? Do you have any questions? Okay, wala. So, next meeting, we will have problem sets, no? So, regarding sa stability of floating bodies and then apoy combination sa buoyancy, no? Kaya actually, isa raman ni sila ka-topic. Join raman ni sila. So, ako lang gidahi para dili kayo heavy ang ato ang katong prelim exam. Okay, so, we'll have problem sets regarding stability of floating bodies. By the way, Miss Cavite, are you around? Yes, sir. Please lang po kog inform no, sa katong mga groups nga naay water related na studies nga available ako for consultation from online man po nun, no? Pero sige lang. Tuesday to Thursday, 7 a.m. to 9 a.m. Okay, para at least ma-check na nako and then anyong katong kung giingon ng mga output then para makasugod na mo, no? Sa inyong papers. Okay, so pwede morning ha?
morning 7 a.m. to Thursday, what's this? Thursday 9 a.m. 7 to 9 a.m. So, kana lang ako i-cater, and then sa mga groups, please lang mo course through ni Miss Cavite, or if na lang mo access sa katong Excel sheet, ato na lang mo fill out sa inyong schedule ito, no, para makita na ko. Okay, so ayaw na lang mo directly chat na ko kay malibog ko, no, if kanadaghan na kayo. Okay, so ato na mo sa Excel sheet fill out. Okay, class. Miss Cavite, please lang po kog inform ha sa katong uban sections, no? Yes, sir. Okay, thank you. So if there are no more questions, so lang tamo end, and then we will have problem sets next meeting. Okay, so goodbye and thank you everyone.